Pero buntagan no, nag-stop over sa nakadali kay nagpalit o ano, nagpalit sila ni Mamo Kuan kanang sundan. Okay? So padugtog ta kung adlawan no. So thank you Lord, you know. So we declared for safe travel. Thank you Jesus no. Okay? So Robs. asa tong gabel. Dito no, dub. Wala asa ko. Lalay ko never. Dub. Nya ingon pa sa nga dili ko no mag ako gipaduble. Angklo. Net ayo na sabaw paganto kita sa magbakuha. Pagita sa magbakuha. Ay. Asa ta tenets. Ayan na. Hi sir. Ikaw ang bigil sir. Oh sir ha. Kano saman? So padugtog eh. Lahi na po na. Oh, dub. Dubai mi karon, Dubai. Okay, dub. Dito nagpalit sila og sundan daan. Okay. So, thank you Lord no for safe travel. Ya, mama. Asa man ka Ma'am Robs, balhin ka? Ha? Si Ma'am Marge, na si Ma'am Marge. Hello Ma'am Marge. Dire rasi. So, Si gabahin. Pronas Ma'am. So, kita ta dito no.